मनीष एक अनुकरण प्रिय प्राणी। से निजर भाव बा अर्थ प्रकाश करने विभिन्न विधि विधानर आश्रय नहीं। वस्तुपाई संकेत संग्रह ठारू आरंभ कर लक्षणा व्यंजना पर्यंत विदग्ध शब्द चातुरी द्वारा मनीषर बौद्धिक कसरत अहरह जारी होता है। अलंकार बिंब एवं प्रतीक विधान द्वारा शब्दानुशासन जगत अनेक समय नियंत्रित भी होता है। अभिधात्मक शब्द प्रयोग बल जेभली वस्तु बा पदार्थ जना पड़ी थाए सेहीपरि गुण धर्म आदिर सादृश्य बा विरोध फल वर्णनीय वस्तु पदार्थ तथ्य बा कथ्यर स्वरूप को बिंब बा प्रतीक शैली द्वारा चिन्हित करा जाइथाए। काव्यर शोभावर्धन धर्म बा गुणर नाम होची अलंकार। यह व्यतिरेके श्रेष्ठ साहित्य सृजन असंभव, किंतु अलंकार ठारू आहुरी सूक्ष्म वर्णन शैली बिंब बा प्रतीक विधान ही मिली थाए। प्रतीक जेउठारे कथ्यर ग्रहण सांकेतिक शैली माध्यम अत्यंत गोपनीयतार सहित होता है, बाक विस्तार अभिधेयार्थ शब्द परिधि को लंघन करी सेठी पहुँची जाए ताहा हुए प्रतीक। वस्तु जोटा प्रतिपाद्य वर्णन्य जिनस एवं प्रतीकर आंशिक संयोग घटी थाए। प्रतीक वस्तुर कौनसी एक संदर्भानुकूल अंश को सम्मुख को आनी थाए एवं अन्य सबू को छाड़ी दे थाए। एठारे कहिबार तात्पर्य है प्रतीक विधान हेउची कथनर गोटे विलक्षण एक निगूढ़ व्यंजन भंगी जार विस्तार शब्दर सामान्य प्रयोग ठारू बहुत अधिक। साहित्य जगत रे काव्य बा नाटक रे प्रतीकर प्रयोग प्रायतः समान रूपे देखा जाई थाए। प्रारंभिक कालरू प्रतीक कविता सहित रही आसी। बौद्ध सन्यासीगण आध्यात्मिक एवं गूढ़तत्व को वर्णना करने यही प्रतीकर आश्रय नहीं। चर्चा गीतिका गुड़िक होची यार श्रेष्ठ उदाहरण। नाटक रे जदि प्रतीकर प्रयोग बहुत विलंब रे आसी तेबे प्रतीक शैली संस्कृतर प्रबोध चंद्रोदय नाटक आरंभ होइतिबार अनुमान करा जाय थाए। हिंदी साहित्य रे भारतेन्दु हरिश्चंद्रंकर भारत दुर्दशा हेउची प्रथम प्रतीकात्मक नाटक। वर्तमान युग को जदि आमे लक्ष्य करिबा तले देखिबा ଏହା होची गोटे प्रतीकवादर युग। वर्तमान युगरे लेखक जीवन संघर्ष मध्यरु प्रतीक को संग्रह करे। रूढ़ीवादी मूल्यबोध एवं जड़वादी परंपरा उपरे शक्त आघात पहुँचाई यही प्रतीकवादी नाटक। गढ़न शैली ए प्रकार नाटक गुंफित होता है जोठी नाटक तार एलिगरी एवं मेटाफर सम्मिश्रण देखा देता है। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया नाटक जगत रे प्रतीकर सफल प्रयोग देखा जाए। ता पूर्वर जो काँ भाँ प्रतीक प्रयोग होइछि सेगुड़ी गोटे अजत्न विन्यस्त जुगर महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति को कलात्मक भंगी रे प्रयोग करिवार गोटे मात्र रास्ता होछि प्रतीक। प्रतीक जीवनर व्यंजनात्मक संदर्भर अनेक विशेषत्व को साकार रूप प्रदान करिଥାଏ। आधुनिक प्रतीकवादी नाटकर अंतरंग तथा बहिरंग चेतना को जानिबा को हेले आमको यार विभिन्न श्रेणी प्रति दृष्टि देवाक पड़िबो। सेगुड़िक है सांस्कृतिक प्रतीक नाटक, राजनैतिक प्रतीक नाटक, प्रयोगवादी प्रतीक नाटक, आध्यात्मिक प्रतीक नाटक, मनोवैज्ञानिक प्रतीक नाटक, ऐतिहासिक पौराणिक प्रतीक नाटक इत्यादि इत्यादि। तेबे संस्कृत नाटकर अनुसरण रे ओडिया नाट्य साहित्य रे जो प्रतीकर प्रयोग देखा दे थाए, किंतु स्वाधीनता परवर्ती समय रे आमर नाट्यकारगण प्रतीकर जो प्रयोग करिसेंती सेतबेलको आ सेमाने संस्कृत नाटक को चाहि नांती। सेमानंको आगरे आदर्श ही ठिया होइचंती पाश्चात्य नाट्यकार वृंद जॉर्ज बनार्स, इब्सन, गल्सवुड, मेटरली, काम्यू आदि नाट्यकारगण। स्वाधीनता पूर्वर ओडिया नाट्य साहित्य रे जो प्रतीक प्रयोग देखा मिलता तार स्वर थिला दार्शनिक अथवा धर्म प्रधान। युद्धोत्तर नाट्य जगत रे जुगीय चेतना सहित प्रतीक क्रमशः ताल मिले गति करने को आरंभ कला।
ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତୀକର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ବା ଅଭିନୟ ସାପେକ୍ଷ କଳାକର୍ମଟି ରହିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତୀକର ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ ବିଧାନ। ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ଶୈଳୀ ଭିତରେ ଏହା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ରୁଚିର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ରତୀକର ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ ଆଦିରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବାତ୍ମକ ବା ଦୃଶ୍ୟାତ୍ମକ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସମୂହର ଭାବାତ୍ମକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଦ୍ୟୋତକ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ଅଥବା ଅନୁଭୂତିର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରତିରୂପେ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ଇଂରାଜୀରେ ଏହି ପ୍ରତୀକର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସିମ୍ବଲ, ଯାହା ଚିହ୍ନ, ସଂକେତ, ପ୍ରତିରୂପ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କର ମତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ବ୍ରିଟାନିକା ପ୍ରତୀକକୁ କ'ଣ କହେ ଦେଖିବା। କହିଲା, ଦ ଟର୍ମ given to a visible object representing to the mind resemblance of something which is not shown but realized through association with it। କହିଲେ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ପଦ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ମଣିଷର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିହ୍ନି ହେଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚିକା ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମା ଅଗ୍ରୱାଲ ସେ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ବୋଲିଜିମ୍ ଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ବିଶିଷ୍ଟତା, ସରଳବୋଧ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସାଙ୍କେତିକତା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପ୍ରତୀକର ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି। ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥର ଦ୍ୟୋତକ ହେଇଥାଏ। ଏମାନେ ଅନ୍ତଶ୍ଚେତନା ତଳରେ ଅବଦମିତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରଏଡ୍ ତାଙ୍କର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ପ୍ରତୀକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ମାର୍ଗକୁ ଫ୍ରଏଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତୀକକୁ ଅଚେତନ କଳ୍ପନାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଏ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଧାରାରେ ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।